Poilan jotono phung kaham chini ti prahasteni joto lukrok no ang khaklayo jotono kaham krung tongbai na hnoi chini hasteni joto lukrok koke hai chung jotono saimano je 20 tarik January 2025 Supreme Court of India je ti prasaroni bagoi je verdict ebar rai je romani 20 tarik January o amuna ang belakhe ang ani sakbai thang ang condemn khayo taun bagai hingkangke ti prasarok asuk bosor romoi ti prasarokni manthai soktai ti prasarok je sakni hawo minority microscopy ngoi tongmani tini ti prasarok bharatborsho tongoi bosuk tamhnai deprive ngoi tongmani sakni hawo tongoi chung tini bokhorok sai bajai meya abono justice manan bagoi TPF ni netritwe chini madam patal konna ni netritwe 2018 o Supreme Court of India o je chung case file khaimani je tipra hawo NRC implement khayai tipra saroni manthai soktai no teisa kipilari nani bagai chung je case file khaimani abo 20 tarik January 2025 o khayai chung abni raije mankha eba khana ka je abono high court ot brok rohorka je high court o teisa norok abo khlaidi khlaimani pore norok teisa aro phaidi ni brok sai rohorka phiaba boron kokna oi ang ani sakbai thang belaikhe kha khamo tei belaikhe tamhnai condemn ang ma khlaika tanboi hingkangke 7 bosor chung je NRC ni bagoi je soba khai phaimani andolon khai phaimani hingke chung je asuk tamne safar khaile phaikya abono borok wansona tongmani chini sentiment no chung chini ti prasarok rangri chung belakhe bial chung kaisa kaisa hearing phaika hangke chini 2-3 lakh taka chini bai thango chini jotono dolni bisingti chung subachu khaimani bisingti pia Supreme Court abrono wansu yawoi ang je Gujarat ni justice adino phaisok paijak Binayan Trivedi bonang belakhe selengma singcha tei ani sakbai thang abono condemn khlaio oro chung wansuktai khlaio tomungno Bharatni Supreme Court Assamni NRC no implement khaimano hingkangkai Assamo Tripurani Tiprasaroni bagoi tamni bagoi Tripurao NRC implement khaimali abo kaisa proshno tabuk bosajak khaise Bharatni law ki Tiprasaroni bagoi kurui naki Bharatni tamhnai Supreme Court Tiprasaroni no bicharinani chugya abo tabuk kaisa kotor sumung bosajak tomungno Bharatborshoni Supreme Court Bharatni hani bosaroni bagoi borok soisi wansugui tongo hingkangkai Bharatni প্রত্যেকটা জনজাতি ট্রাইবেল লংনি bagoi borokni অধিকার manthai soktaini bagoi Bharatni সংবিধান যদি কবি কবিনো kathang tongkho hingkangkai tini tamni bagoi chung teisa haino hai kipili thangnan nang eba khe chini high court teisa borok ma rohor abo to arono Supreme Court no borok abono chono justice borok ni natongmani phiaba belakhe kha khamo borokni je বিচার no borokni je samung no nugoi chung belakhe kha khamo hingke oro chung wansuktai klaio Assamni NRC no nainai khangkai chung oro takisa chini wansukmani je sokpaio je Assamo nainai di Assamni je NRC implement wngya sikang borok Assamni je chhatro সংগঠন ASU tei oroni intellectual person ate aroni MLA মন্ত্রী aroni je regional party jotono baksa khlai borok Assamni je NRC no support khaitongo eba khe subachu khlaitongo borok hingke even Assamni CM borom gunang Dr. Himanta Biswa Sarma ji bo nije sakbai thangbo NRC no bo jagao khorang tisai tongo ba kok sawi tongo kintu Tripura o nainai khangkai belaikhe phelaijak belaikhe tamhnai gothogya karon chung saimono Tripura o Tripura saroni khorokburi minister tongo Tripura saroni khorokburi minister tongo tei MLA tongo prai 17-18 jon asini Tripura saroni MLA tongo bibinno party ni ngoi Tripura sani kok sai tongo ge artaibo nukjago je chini ADC ni kubangma chini protinidhi tongo MDC rok tongo ge khoroksa phano NRC ni kongno sanai kurui ba khorang sanai kurui ge aron bising nukha chini je Tripura saroni bagoi kok sanan bagoi je phainai bishes kai MP parliament ni even borok phano se NRC ni bagoi kok saya saragya hingke o Tripura saroni nokphang hinjangnai je tabuk bishes kai Tripura mothani chairman bo nijebo sakbai thang NRC ni case file khaijak Supreme Court 2018 o sumai baksa phai phiaba chung nukha je tabuk last hearing o je fru o hearing chini last hearing 20 tarik January o wngkha adino chung nukha je tamhnai sokpaiya jara NRC ni case khainai
hinai poila sakang sakang nukjak phainai rok khorok saphano sokaiya chini TPF no karai ge belai khela asima singcha chini samung rok nugoi aroni boroni advocate rok je kok saka abo belai khe chung mane tamhnai abo sajanai kok ya haisi asake lasima singcha chini dopharok paithago chini advocate bai chung malaikha malai kok salaikha chini advocate belai khe tamhnai asamni je chini moni sar goswami bini kongno khnawai belai khe ani kha khamka belai khe tamhnai mukti buklai lekha afru bo poilon saka chini madam no paithago je bo ongkhormani pore saikha rikha madam I salute you honoi belai khe ang no respect khayo ni leadership no phiaba tiprasaro khorosapon non logiri nai khurui nono jo tomuno logiri khangke nung tini failing lakhamu tini nung tini buto failing lakhamu tin nono joni logiri khangke tini tiprasarok ni logiwo tamhnai yango NRC hearing ngoi tongo ke tiprao noroni movement andolon norok tebo karaktai phun kangkai noroni hearing tebo positive sign chung norok man khamu nebo sono saikha rikha ke norok je asuk khorobri khorokba khe phailekha saya nung yakhlai nijini pocket ni khoros khlai norok phailekha ke norok je NRC ne je khorang sai saparang tongmani asuk bosor norok sabun bai khai sunobor proshno phaikha norok sabun bai khai norok logi borok bosuk tong norok logi o tiprasar sapur de khai norok no sungka clear chung obni jawabari malia belai khe ani kha khamu okorong khna kangkai tamo poja tamo pap ba chung khlai phekya dofani bagai chung tiprasar bagai chung tini oro tamunai tiprasar bichari nani noi asuk kotorma supreme court chung phai sapai lejak phiaba tiprasarok khoroksa phano apni tamunai logiri nai kurui biang thanga tiprasar ni intellectual person hunjanai rok bojaga boroni intellectual person bojaga boroni samung biang thanga hodani okrarok jara समाज नि तिखारि नाय रक हा तिनि कायसा बिचार तिप्रासारनि बिचार NRC मांखांखाय तिप्रासारनि ताम खतिं खाबा TPF पातालखना जमातिया जदि NRC तुबिरि खांखाय तिप्रासारनि ताम खति तं केबनि तामहनाय नुखुंनि केबनि अगनि माइतो जों सेबचे आनाबले ए तामनि बागैले तिप्रासारक केबना नांखा तिनि आबनि बागैनो तिप्रासारक तिनि थानसा करै तिप्रासारक तिनि बरनि कमिटमेन्ट बरक जे जबा खायमानि सामुं तांमानि थिकुरिन बागैनो तिनि अबहाय बिरमान दसा जों माक्लायो अब स्राय स्राय हायाके तिनि सुप्रीम कोर्ट 100% तिनि पजिटिभ बरक हाई कोर्ट हरियावै हाइनो हाय अरनो बरक पजिटिभ रिजल्ट जों मानखामुं किन्तु आबनि जों ताम मानखा तामनाय दिनै खायजाखा जों आबनि बेलाइखे खाखामो बेलाइखे लासियो अ दफारन नगoi तिनि खरकसा एमएलए कक्सानाय करै NRC नि बागै खरकसा तामहनाय MDC कक्सानाय करै NRC नि बागै खरकसा MP कक्सानाय करै खरकसा मिनिस्टर कक्सानाय करै के बाहायके सुप्रीम कोर्ट साबनि ककबाय NRC इमप्लिमेन्ट खानाय तिप्रा हाव बेहायके साबनि कबाय खायनाय आबन बागै बेलाइखे खाखामो तिनि तिप्रासारन नगoi तिप्रासारक chini advocate suno saka ko ma kok saka norong tiprasar ba murda sebli murda o murda no tuyo norok samung tang hangkai norok muksa success khai mangala kuthino je supana nung sari ko je supana nung sosari te sari kuthile kuthino bono jung je tai kokhono to saimia hain bagai ang ani byaktigot ke sanani musung siu TPF khaine dong no ba chini madam patal kono no sanan musung dofani choba khai norok kosto mani tong khasek bosor yakari sidi amti dofano याकारि सिदि हाइसि थुइखांके जों TPF नि थुइया जतन थुइने तिप्रासारक थांखांके जतन थांनाय ताम दरकारबा दफान बागै हिनाय आसु कष्ट खलाय साफार खाय फायै तिप्रासार खरक साफानो NRC बाय कक सानाय करै खरंत सानाय करै ताबुक NRC दिनाय खेका ताब तंथ जाखान ब्ले तिप्रासारक ताब खुसिं खाना ब्ले ताब यक्सिने ब्ले तिप्रासारक हाइन बागै बेलाके खाखामो तिप्रासारनि फ्यूचर जेनारेशन तामुंनाय तिप्रासारनि सेफ सिक्युरिटी बागै साबु खरंत सानाय बाहायके तिप्रासार जस्टिस माननाय हाइन बागै चिनि TPF खायनाराव नां कयनानि मुसुङो केबो खाता थुइदि जों आगिनो साजाक जों सुप्रीम कोर्ट तमुंनो भारत सरकार तमुंनो जों बिचारि माय हांखांखाय जों नांखांखाय आमोनसे कतर दरबार इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस जों थानान बागै जों रेडी दङ जों चिनि चबाना जों याकारि याखौ ताबुक साक पर्यन्त जों चिनि तामहनाय लांमा तंसाक जों चिनि दफान बागै खरां तसानाय जों याकारिया जों also हेलेंसाके जों चिनि आन्दोलन चबानो याकारिया भारत सरकार तमुनो जों सेफ सिक्युरिटी माइया हांखांखाय जों अबनि गुबुन लामा जों रुतुंनानै जों बाध्य मांनाय आबो चिनि क्लियर कक खायसे हाइन बागै
हासिनि जत लुकरकनो कयनानि मुसुङो केबो खाथुइ जानाय ककुरै चबा चिनि चबा आन्दोलन चबाओ गोबांमा प्रब्लेम फायनाय गोबांमा बुसु फायनाय किन्तु अ चबा जे फायमानि चिनि नुखुङो तिनि थानसा कुरिन बायना जों तिनाव बाहाय माङो तान बागै कांके चिनि परिबारो पाजन मेम्बार दङ खरकसा मेम्बार बिचार नायखा खरकसा मेम्बार अनुखुंनि सम्पत्तिनि बागै बिचार नायखा तै खरकब्रुइ तमुंनो अ बिचारनो गसिया अ बिचारनो नाया हंगांगाय कखनो केबो ननो फायै बिचारि माइया अब किलार मांगनाय निनि नुखुंनो खरकबा बरक जरि तंखांगाय अ खरकबानो नरनि सम्पत्ति जे सेकजांमानि बा कमरमानि आबनो तुइ नर खरकबानो ककमा सानाय आरो बिसिङाव जरि खरकसा साव खरक बातै बाकी साय हंगांगाय बाहाय केनरक जास्टिस बानाय हाइन बागैनो बेलेखे खा खामो अदफा रंनो जों नुबै अदफा आसाय मानि बेलेखे जों पापनि बागैनो जों अदफा मा आसाय खेना हाय मा दङ ताबो साक साक नुबै ओके